हेलो प्ले जय जगन्नाथ। आज आपण मानकु चैतन्य यूट्यूब चैनल रे पुणी थरे स्वागत। प्ले आज आम कौन करबा क्लास 5 जो जातीय ध्वज आम उड़े फर जो साहित्य बयर प्रथम पाठर कौन करबा प्रश्न उत्तर करबा। देखो प्ले आउ गोटे मान अलग नंबर मु आपण मानकु कर देछि। आज कौन करबा आमे जो 4 नंबर ठार काहे कि 1 2 3 नंबर मु ऑलरेडी कर दे सारी छी। तो वर्तमान आमे जो करबा आ 4 नंबर। देख पे 4 नंबर कौन अच्छी ध्वजा सहित जेपरी फर संपर्क अच्छी तले दि जाइथिबा शब्द गुड़िक सहित जार संपर्क अच्छी ताहाको से शब्द पाखरे लिखिबा। देख पे एटा होची झरणा। झरणा पाखरे कौन हम पे ये हम झर झर हम कौन हम झर झर बुझेला ना नहीं। ये झरणार पाखरे कौन लिखा झर झर। तापर अच्छी पे कौन उदा। ओदा अच्छी पिले एटी अब हमर सर सर ओदा जो पिले सर सर बुझे ना। ओदा पाकर कौन लिखा आम सर सर। तापर अच्छी पिले राग। राग पाकर कौन करबा आम गर गर लिखिबा। कौन लिखिबा गर गर। राग पाकर कौन पिले गर गर। चाली अच्छी चाली पाकर कौन करबा पिले तर तर एटी लिखिबा तर तर बुझे ना। शीत पाखर कौन हो पिले थर थर। शीत पाखर कौन हो थर थर बुझे ना। शीत पाखर कौन हो थर थर हो गला। तापर देखिबा पिले ये 5 नंबर 5 नंबर रे अछि तले कवितारे केतिक शब्द दिया जायछि से गुडी का पूर्वर गोटिए लेखाए उपयुक्त शब्द जोड़ीबा। देखो हमर देखि शासन ध्वजा पथ कारीगर देछि तो से पाखरे हम कौन करबा नुआ नुआ शब्द जोड़ीबा। देख पे एतिर अछि विदेश शासन अछि से पाखर कौन दबा हमें विदेशी कौन गला विदेशी। ध्वजा जातीय हम कौन कर देबा पिले सेठी लिखि देबा हमर जातीय ध्वजा ध्वजा सेठी कौन जबा जातीय। एटा अछि पथ अछि हम समस्त सत्य पथ कर देबा। कौन करबा सत्य सत्य पथ। कारीगर जगह अछि हम कौन कर देबा नुआ कारीगर। कौन कर देबा नुआ कारीगर। एटा कौन होला नुआ कारीगर बुझी हला ना। ए जगह रे हमर 5 नंबर सरी गला पिले एगुडा को पिले निश्चय परीक्षा रे पड़ब काहे कि ए वर्ष हम गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम कर देछि सेति पई समस्त पिला टिके बोलके पड़बे है ना। तले कविता रे शब्द दिया जायछि से गुडी को परे गोटिए लेखाए उपयुक्त शब्द जोड़ीबा। कौन करबा हम उपयुक्त शब्द गोटे गोटे से जगह रे जोड़ीबा। स्वदेश व्रत कर देबा से जगह कौन पिले स्वदेश जगह रे व्रत स्वदेश व्रत करबो। वीर जाति कर देबा सेठी कौन हो जबो जाति सेठी पिले जाति बुझी हला ना। बहुत सुंदर पिले ना। तापर देखो पिले हमर जो 6 नंबर अछि विदेशी पई स्वदेशी माने जोटा विपरीत शब्द गुडाक से परि निम्न दिया जायथिबा शब्द गुडिक पई कोन हेबो लेख। हम समस्त जानछि विपरीत शब्द पुनर्बार आपण माने कहि दोछि। देखो पिले स्वाधीन अछि कोन अछि स्वाधीन। स्वाधीन रो कोन हो पिले एठारे हेबो पराधीन। एठारे हेबो पराधीन बुझला ना। एठी कोन हो जबो पराधीन। भलर कौन हम मंद। भलर कौन हम पिले मंद। पर आपणार बा निजर से जगह तुम करि पारो निजर कौन हो जबो निजर। हित सेठी पिले अहित कौन हो गला अहित। वीर से जगह कौन कर देबा भीरु। वीर माने वीर पुरुष भीरु माने जे कि डर से कहूँ का पुरुष को से जगह कौन गला पिले भीरु बुझी हला ना। देखो स्वाधीन र पिले पराधीन भलर मंद पर निजर हित अहित वीर र भीरु कर देले। बहुत सुंदर बुझी हला पिले। तापर पले आसीबा पिले जेपरि कर्तव्य शब्द सह पथ शब्द मिसी कर्तव्य पथ होइछि सेही परि तले दिया जायथिबा शब्द मानक मध्यरु जो शब्द रे पथ जोग करी नुआ शब्द गढ़ी हेबो से गुडी को लेख पिले। देख पिले
ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ, ଟେକ, ଧର୍ମ, ଧ୍ୱଜା, ଗତି, ଛାୟା, ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, ପ୍ରାଣ, ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପଥ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ପିଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ପଥ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସତ୍ୟ ପଥ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସତ୍ୟ ପଥଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସତ୍ୟ ପଥ। ତାପରେ ରହିବ ଟେକ। ଟେକ ସହିତ ପଥ ହେବନି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି ଏଇ ଧର୍ମ ସହିତ କ'ଣ ହବ ପିଲେ ଧର୍ମ ପଥ ହବ। କାରଣ ଧର୍ମ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଉଠି କ'ଣ ପଥ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧର୍ମ ପଥ, ବୁଝିହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଧ୍ୱଜା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହବନି। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଗତି। ଗତି ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ପଥଟା ବ୍ୟବହାର ହବ, ଗତି ପଥ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗତି ସହିତ ପଥ। ତାପରେ ଯୋଉ ଛାୟା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛାୟା ପଥ ହେବ। ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହବନି। କର୍ମପଥ, କର୍ମପଥ ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ପଥ। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଯୋଉଟା ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ପିଲେ ସେଥିରେ ତମେ କ'ଣ ହବ ଆମର ଯୋଉ ପଥ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏମିତି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଗତି, ଛାୟା ପଥ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ପଥ, ଏମିତି ବହୁତରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ପଥ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା ପିଲେ ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଓ ପତାକାକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ହେଲା। ପତାକାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଜା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଧ୍ୱଜା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲେ ଧ୍ୱଜା, ବୁଝିହେଲା ନା। ପତାକାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲେ ଧ୍ୱଜା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ବାନା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲେ ବାନା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲେ ନେତ। କ'ଣ ହେଲା ନେତ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଯୋଉ ପତାକାର ପିଲେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ବୁଝିହେଲା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ପିଲେ 9 ନମ୍ବରକୁ। ଯେପରି ଶାସନରୁ ପିଲେ ଶାସିତ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ନୂଆ ରୂପ ଲେଖ। ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଉତ୍ପାଦନ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା। ଉତ୍ପାଦନରେ କ'ଣ ହବ ପିଲେ ଉତ୍ପାଦିତ ହବ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ପାଦିତ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ପାଦିତ, ବୁଝିହେଲା ନା। ଏଇଟା କୋଉଠି ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଉତ୍ପାଦିତ। ତାପରେ ରହିଲା ନାମ। ନାମରେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନାମିତ। କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନାମିତ, ବୁଝିହଉଛି ନା। ଜାତିରେ କ'ଣ ହବ ଜାତି ତ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ଜାତୀୟ ହବ। କ'ଣ ହବ ଜାତୀୟ, ବୁଝିହଉଛି ନା ହେଲା। ଉତ୍ପାଦନରେ ହେବ ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମରେ ହେଲା ପିଲେ ନାମିତ, ଜାତିରେ ହେବ ପିଲେ ଜାତୀୟ। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି ବିଦେଶ। ବିଦେଶରେ ବିଦେଶିତ ହେବନି ବିଦେଶୀୟ ହବ। କ'ଣ ହବ ବିଦେଶୀୟ, ବୁଝିହଉଛି ନା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ବିଦେଶୀୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ଜୀବନର ଅଛି ପିଲେ ଜୀବିତ ହବ। କ'ଣ ହବ ଜୀବିତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଜୀବିତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦିତ, ନାମର ନାମିତ, ଜାତିର ଜାତୀୟ, ବିଦେଶର ବିଦେଶୀୟ, ଜୀବନର ଜୀବିତ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ 9 ନମ୍ବର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ ଓ ଖସ୍ତମ୍ଭ। ତଳେ କ ଓ ଖସ୍ତମ୍ଭର କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିରୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିବା। ଯାହାକୁ ପିଲେ କାମ ଅଛି। କାମ, ଲୁହ, ରାଗ, ବଚନ, ପତାକା, ଓଦା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ଦେଇଛି ପିଲେ। ତ କାମ ସହିତ ହେଲା ଖାସି ଟିକେ ପିଲେ କାମ ସହିତ କ'ଣ ହବା ପିଲେ ଦେଖିଲ। କାମ ସହିତ କ'ଣ ହେଇପାରେ ତର ତର। କାମ ସହିତ କ'ଣ ହବ ପିଲେ ତର ତର, ବୁଝିହେଲା ନା। ଓକେ। ରାଗ ଗର ଗର। ପତାକା ଫର ଫର, ବୁଝିହଉଛି। ଓଦା ସର ସର। ବଚନ ଖର ଖର, ବୁଝିହଉଛି। ଲୁହ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଝର ଝର। ପସନ୍ଦ ପିଲେ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। କାମର ହେଇଗଲା ପିଲେ ତର ତର, ଲୁହର ହେଲା ଝର ଝର, ରାଗର ପିଲେ ଗର ଗର, ବଚନ ଖର ଖର, ପତାକା ଫର ଫର, ଓଦା ସର ସର। ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି
देखिଛ ना ए ग स्तंभ रे हम कोन करबा पिले लिखिबा कोन करबा लिखिबा हैला देखो कामर हम कोन करथिले कामर करथिले ना तर तर एनो लिखि दबा एटी लिखि दबा काम तर तर कामर तर तर लुह लुह कोन थिले पिले झर झर एटी लिखि दबा लुह झर झर रागर कोन पिले गर गर एटी लिखि दबा पिले कोन राग रागर कोन जीवो गर गर ग नंबर लिखि दबा राग गर गर बुझि होछि ना रागर कोन जे पिले गर गर वचन वचन र कोन पिले वचन र हे गला पिले कोन हमर खर खर वचन अर्थ पिले जोटा हम कहू हैं ताको वचन कहै छै वचन खर खर बुझिला नै वचन र कोन पिले खर खर तापर कहै पिले पताका पताका के पर उडे पिले हम समस्या छै फर फर वेरी गुड पताका रहि जो पिले कोन फर फर पताका जे पिले फर फर ओदार गोटे पाखे रहला जोटा छै सर सर एटी हम लिखि देबा सर सर ओदा सर सर हां एटी जेबो ओदा सर सर बहुत सुंदर पिले एटा गला हम जो साहित्य बही रो जातीय 2019 फर फर प्रश्न उत्तर पिले वर्तमान मु चारिठार कर देछि एक दिन मु गोटे अन्य वीडियो रे कर देछि पिले जदि से वीडियो देखबा चाहछो ताहले चैतन्य YouTube चैनल को जाई कि डिस्क्रिप्शन रो अछि पिले से लिंक को क्लिक करले तमे देखि पारो तापरे जदि चैनल को तमे जदि सब्सक्राइब करता पिले जेते समय रे नवा वीडियो तैयार करछि तमानक पय तमानको प्रथमे नोटिफिकेशन जीवो जहा द्वारा कि तमे शीघ्र वीडियो माध्यम रे तमर प्रश्न उत्तर जानि पारिबो बुझिला पिले बहुत सुंदर पिले धन्यवाद।